ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସମାନ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକିରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥମିଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେରିକାର B-2 ବମର ଇରାନର ଫୋର୍ଦୋ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବମ୍ ପକାଇବା ପରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ବମ୍ ପକାଇଥିଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ଜାପାନର ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା ଆମେରିକା। ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ହେଗ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫୋରମରେ ଆୟୋଜିତ ନାଟୋ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାଟୋର 32 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୋଗ ଦେଇଛି। Hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. नाटो पाई कमिबा अमेरिकार खर्च। नाटो सदस्य राष्ट्रगुड़िक आणिकी निज देशर जीडीपी 5% प्रतिरक्षा पाई खर्च करेंगे। या सहित 2035 मसीहा सुधा निजर सुरक्षा और प्रतिरक्षा खर्च बढ़ाइबे बोली कहते नाटो महासचिव मार्क रुटे। नाटो राष्ट्रगुड़िकर प्रतिरक्षा पाई अमेरिका अधिक खर्च करुथिबा ने अभियोग करथिले ट्रम्प। नाटो सदस्य देशगुड़िक निज प्रतिरक्षा खर्चर किछि प्रतिशत वहन न कले नाटोरु ओहरी जिबाकु धमक देइथिले ट्रम्प। ट्रम्प का अल्टिमेटम परे नाटो राष्ट्रगुड़िक मध्य भाड़ेणी पड़ जाइथिला। तेबे दे हेग्रे आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में अमेरिकार असंतोष दूर होईछि। रूस पटु नाटो देशगुड़िक विपद रहितबारु दीर्घ वर्ष धरी अमेरिका सेमानक प्रतिरक्षा दायित्व नैथिला। तेबे एथिपाई नाटो सदस्य देशगुड़िक कम खर्च करबाकू पड़ुथिला। अमेरिका उपरे एहा आर्थिक बोझ बोली ट्रम्प अभियोग करथिले। I've been asking them to go up to 5% for a number of years, and they're going up to 5%, and that's a big, from 2%. And a lot of people didn't even pay the 2%. So I think it's going to be very big news. NATO is going to become very strong with us, and I appreciate doing it. Then on spending, it's absolutely true. I want to state here, without President Trump, this would not have happened in 3 stages. When you became president in 2016, 2017, you forced Europeans and Canadians to pay more. At this moment, the result of that phase is 1 trillion extra aggregate defense spending by the Canadians and the Europeans. Then came phase 2, when you became president in January last year. Phase 2 is that all the countries not yet on 2% have now committed to the 2%. This is the old goal from Wales in 2014.